Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, it's very nice to meet you again. Before we start the class, let's recite Al-Fatihah together. Please put your hands together. Yes, we are going to pray, recite Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Shadaqallahul azim. Thank you everyone. So we have met again to learn English. I want to ask first, how are you today? Are you fine? Fine. How? Siapa yang merasa happy? Cung, boleh? Excited? Atau ada yang ngantuk? No? Okay, so I want to know how you feel. Please, anyone can help me to share this paper? Ada yang mau bantu ibu bagiin kertas ini? Boleh, Ilham, sini. Please share with your friends. In this paper, please draw your emotion. Ya, gambarin perasaan kalian. Kalau happy berarti gambarnya gimana tuh? Coba dibagikan ke temannya. Abis digambarin, tempel ke depan. Ya, ibu sudah tuliskan sana, my feelings. So, show me how's your feeling. Tunjukin ke ibu gimana perasaan kalian hari ini. Ya, udah? Ada temennya yang lain yang belum kebagian? Boleh? Tuh, temennya belum. Sudah kebagian? Oh, nanti di Ilham masih ada. Ya, masih ada sisanya ya. Oke. Masih ada nggak yang lebihnya? Oke. So, lebih? Boleh, sini nggak apa-apa kalau lebih. Anyone? Oh, belum. Boleh, sok. Silahkan digambarkan emojinya, perasaannya gimana? Anyone feels happy or excited or sleepy? Ada yang ngantuk nih, pagi-pagi masih ngantuk. Anyone? Yang sudah, boleh tempel ke depan. Itu di bagian belakangnya ada double tipnya. Boleh kamu copot, terus kamu tempel di depan. That's okay. Boleh tempel ke depan. Nggak harus perfect kok, ya. Yang penting itu gambarnya nunjukin perasaan kamu. The most important thing is the picture show how you're feeling. Yes. No need to be perfect. I will give you 10 seconds. I will count. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Please. Okay, stick your paper here. Thank you. Okay. Please. Alright. So, kalau yang ibu lihat sih kayaknya semuanya happy ya, excited ya. Okay, so now today we are going to learn about transportation. Look ya, please pay attention. I want you to learn how about transportation and then asking people about how do you go to school or to any other place. Jadi ibu pengen kalian bisa bertanya jawab dengan temannya tentang bagaimana kalian pergi ke suatu tempat, ya. So today learning you need to know, kalian harus bisa what? Identify transportation vocabulary. Kalian harus belajar mengidentifikasi kosakata tentang alat transportasi. And then ask question about transportation. Gimana sih cara bertanya kepada orang lain tentang transportasi yang dia gunakan? Also, you need to know how to answer. Gimana cara ngejawab pertanyaan orang? Ya, Devindra, please pay attention. And then the last one, you need to practice. Kita akan praktik berdialog, speaking with partner. You have a partner, right? Kamu punya partner kan di duduk sebangkunya? Okay, so
Nanti kalian akan dengan partnernya berdialog nih, gimana cara menanyakan transportasi yang digunakan dan bagaimana menjawab pertanyaan itu. So, first, let's do the warming up. Okay, so to boost our energy, please stand up. Alright, so here. Okay, for warming up, please stand up and do the gesture. Look at the video. Ping pong. On YouTube. Yes, I know ping pong. Already watch? Okay, please. Now let's stop. Now let's stop. Okay. Tip top, tip top, tip top. Skip, skip. Skip, 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 skip. Jumping, jumping, jumping. Jumping, jumping, jumping. Now let's stop. Now let's stop. Walking, 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 walking. Hop, 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 hop. Running, 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 running. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now let's stop. Now let's stop. La 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 let's stop. Okay. You may sit down again. Thank you. Do you feel excited or tired? Ada yang merasa excited atau malah capek? Enggak ya. Mudah-mudahan energinya kekumpul ya. Kita lanjutkan belajar lagi. Okay. Next one. So, please look here. Look and guess. What is this? Car. What is the meaning of car? Apa sih artinya car itu? Mobil. Anyone have mobil di rumah? Ada yang punya mobil di rumahnya? Please raise hand. Ada. Wih, great. So, what about this one? Anyone know what is this? Bike, or we call bicycle. Ini artinya sepeda. Anyone have sepeda di rumahnya? Wah, hampir semuanya punya sepeda ya. Ipit enggak? No worries, enggak apa-apa. Nanti ya, nabung dulu kita beli ya. Oke. So, how do you go to school? Anyone go to school by bike? Ada yang ke sekolahnya naik sepeda? Please raise your hand. Ada yang ke sekolahnya naik sepeda? Giesai, ke sekolah naik sepeda? Yeah. Great. Anyone go to school by car? Ada yang naik mobil ke sekolah? Anissa? Naik apa? Motor. Ada yang dianterin orang tuanya pakai motor? Motorcycle? Wah, a lot of students goes to school by motorcycle. Okay, so now here I have several transportation vocabulary. Ada banyak kosakata tentang transportasi. Now please open your book and then write the vocabulary. Boleh tuliskan vocabulary-nya. Please write the vocabulary. Number 1, there is a bike. And then number 2, there is a car. What is the meaning of car? Mobil. How about this one? What is this? Motorcycle. What is motorcycle in Indonesia? Motor. Great. And then what is this? Train. In Indonesia, what is the meaning of train? Kereta. Great job. The next one, what is this? Bus. This is a bus. Bus Indonesia mean bus. Bus ya. And then what is this? Plane. This is a plane. Plane in Indonesia mean pesawat. How about this one? Ship. Anyone pernah naik ship? Perahu kapal? Pernah? Kemana? Ke Lampung. Okay, great. Ke Lampung naik perahu ya. How about the last one? Boat. What is the meaning of boat? Perahu kecil. Kalau kapal yang besar kita sebutnya ship, tapi kalau yang kecil kita sebutnya boat. Okay. Are you finished writing?
Yes, already finished? Okay, great. Now, coba tebak. Ada yang mau coba tebak? Let's do the vocabulary game. Here's. What is this? Car. Okay, please say, it is a car. It is a car. Okay, repeat. It is a car. It is a car. Anyone, ada yang mau maju ke depan? Boleh? Please, Gesai. Please, Gesai. Here, I will show you a picture. Nah, what is this, Gesai? It is a plane. It is a plane. Great. Jadi plane itu adalah Pesawat. pesawat. Coba lihat ke depan teman-temannya. It is a plane. It is a plane. Okay, great. Thank you, Gesai. You may sit down again. Anyone, ada yang mau maju ke depan? Boleh. The girls, perempuan, Kayla, please. No, Kayla, please. Kayla, you may come up front. This one. What is this? This is a... Okay. Speak louder. Bicaranya yang kencang. This is a train. This is a train. What's the meaning of train? Kereta api. Okay, great. Kayla, thank you. You may sit down. The next one. What is this? Motorcycle. How about this one? Bike. And then the next one? Bus. The next one again? Boat. The last one? Ship. Great. Everyone already know the transportation vocabulary. Jadi udah pada tahu ya kosakata tentang alat transportasi. Ada berapa banyak nih yang kita pelajari hari ini? Ada berapa transportasi? 8 transportation. Nah, before we move to the next stage, let's do the focus clap. Please prepare your hand. Focus clap. We listen. Pay attention. Understand. Focus. Once again, satu kali lagi. Focus. Clap. Listen. Attention. Understand. Focus. Okay, great job everyone. I have a game for you. Nah, anyone want to go to the front? Ada yang mau maju ke depan? Jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kita cek lagi bener nggak ya kosakatanya udah pada ngerti. Oh, sorry, loading. Anyone? Ada yang mau maju ke depan? Boleh sini maju. Ada 8, jadi ibu butuh 8 orang. Come on, please. Oke, antri. Oke. Boleh duduk lagi kalau sudah. You may sit down again if you finish. Nah, alright. The next one. Be careful. Alright, the next one. Alright. Thank you. You may sit down again. Okay. Nah, the last one, Kevin, please. Okay, let's check the answer. Kita kirim jawabannya nih ya. Kita cek nih, adakah yang salah? Oh, great. Tepuk tangan buat semuanya. Wah, benar semua. Nilainya 100. Great. Berarti udah paham ya, kosakatanya udah inget ya. Alright, so next. Nah, we are going to learn how to make a sentence about asking transportation. Jadi kalau nanti kita mau nanya ke seseorang tentang kendaraan apa sih yang mereka pakai, ini cara bertanyanya ya. This is how we ask. Ini formulanya nih. Kalian nanti pakai kata ini. How do you go to school? Example, contoh nama tempatnya adalah sekolah. Kita akan ucapinnya seperti ini. May please sit down properly. Okay. How do you go to school? Repeat after me. Ulangi ucapan ibu. How do you go to school? Okay. Tapi tempat itu nggak hanya sekolah, banyak. Contohnya nih. Okay.
Oh, sorry. Tadi untuk bikin pertanyaan, kalau subjeknya jamak, jamak itu satu orang, misalkan I atau you atau they atau we, ya, tunggal. Tunggal bukan jamak ya. Subjek tunggal kita pakainya how do you go to school? Pakai katanya do, ya. Tapi kalau subjeknya jamak, orang lain misalkan he, she, atau nama orang, kita pakainya does. How does he go to school? Atau how does Rudy go to school? Bagaimana dia pergi ke sekolah? Seperti itu ya. He itu untuk dia yang laki-laki. Kalau untuk dia yang perempuan pakainya she. Oke, great. Tadi seperti yang Ibu bilang, tempat itu tidak hanya sekolah, bisa aja tempat lain. Misal nih Ibu contohkan beberapa tempat nih. Yang pertama ini school, sekolah. And then what is this? Library. What is the meaning of library? Perpustakaan. Great. The next one, Bali. Bali is a place ya. Kalian bisa ganti misalkan Jogja, Bandung, Purwakarta, and then the other place ya. Tempat apapun atau negara lain boleh. Next, Makkah. Ada yang udah pernah ke Makkah atau pengen ke Makkah? Ibu juga pengen. Oke, kita hopefully ya, semoga suatu waktu kita bisa ke sini. And then the next one, museum. Supermarket. Park, taman, park. Zoo. Ada yang pernah ke zoo, kebun binatang? Great. Next, market. And then office. The next one, hospital. Ada banyak tempat ya yang bisa kita datangi. Nanti kalian bisa ganti nama place-nya ya, jadi nama tempat-tempat ini. And then the next one, this is the sentence pattern about about responding, how to answer the question. Kalau tadi yang nanya, ini adalah cara kita jawab. Nah, cara kita jawab yaitu pakai ini rules-nya. Cara kita jawab rules-nya adalah this one. Pakai kata by. Jadi misalkan kamu subjeknya I, menjelaskan diri kita sendiri nih. I go to school by bus. Pertama ini tempatnya, lalu ini adalah kendaraannya. Kalau subjeknya orang lain, he, she, berarti pakainya ini she goes to school by car. Pakainya yang goes. Tapi kalau jalan kaki, not pakai by, enggak pakai by, pakainya on foot. Gitu kalau jalan kaki. Ada yang ke sekolahnya jalan kaki? Ada? Enggak ada. Padahal jalan kaki sehat. Besok-besok harus jalan kaki ya. Jauh. Siapa yang rumahnya dekat atuh? Let's practice. Ibu butuh nih 2 orang nih. 1 laki-laki, 1 perempuan. Anyone? Ada yang mau maju ke depan? Please. Andira, come on Andira. And then siapa ya partnernya Andira? Gesai mau lagi? Please. Alright, here's Andira, boleh dipegang. Nah, Andira yang nanya berarti ya. Gesai yang jawab. Please Andira. How do you go to school? I go to school by car. Great. Pertanyaan Andira, how do you go to school? Bagaimana kamu berangkat ke sekolah? And then Gesai jawab, I go to school by car. Aku berangkat ke sekolah naik mobil. Kita ulangi lagi tapi dengan suara yang kencang, please. Boleh agak deketan, lihatnya ke depan aja. Boleh. How do you go? How do you go to school? Then the answer is? I go to school by car. Great. Tepuk tangan untuk Andira dan Gesai. Thank you. You may sit down again. Okay, so later nanti kalian akan coba praktik seperti ini ya. Dialog dengan temannya, dengan partner sebangku. Okay, next. We are going to do the think, pair, and share. First, think activity.
yaitu think by yourself. Now, here I have a paper. In this paper, there is a picture. Please. The picture show a place and a transportation. Di kertas ini ada dua gambar. Yang pertama ini gambar tempatnya yang sebelah sini, yang sebelah kanan. Yang sebelah kirinya gambar kendaraan. Ini banyak nih macam-macamnya, nanti beda-beda setiap teman ya. Nah, kalian nanti akan melakukan seperti contoh. Look at here, please pay attention. Here I have a picture of Mecca, and then there is a picture of a plane. Berarti ini kita akan buat kalimat, subjeknya boleh pakai diri sendiri. Berarti pakai kata I. I go to Mecca by plane. Example, you got this picture. There is a picture of school and bus. So you need to write I go to school by excellent. Kalian udah ngerti ya? Bisa? Anyone have a problem? Ada yang masih belum ngerti? Bisa? Nanti jawabnya di belakangnya aja. You may write your answer on the back of the paper. Di belakang gambar ini ya, dibalikin, nanti jawabannya boleh taruh di sini. Understand? Okay, anyone can help me to share the picture with your friends, please. Share, bagian ke belakang boleh? Thank you. Nah, oke, yang di belakang. Oops. Kendaraannya macam-macam tuh. Anyone? Tuh yang di belakang. Bahasa Inggrisnya apa? Motor. Tadi Ibu udah tunjukin. Apa katanya? Ada yang tahu bahasa Inggrisnya motor apa? Motorcycle. The thing activity is finished. The next one we are going to we are going to do the pair activity. Nah, this one. Pair activity. Please walk with your partner. Boleh berhadapan dengan teman sebangkunya. Oke, try to do the dialogue. Ini contoh dialognya nih, liatin. Nah, ini cara nanya, yang ini cara jawab. Kenapa Ibu kasih warna merah? Ini boleh kalian ganti dengan gambar yang ada di kertas teman kalian. Oke, ayo boleh dicoba praktek dialog, ayo. Come on, nanya dengan temannya, please. Gesai sama Devindra, please try asking question. How do you go to office? And then the answer is I go to school office. I go to office By motorcycle. Oke, coba Devindra yang nanya ke Gesai. How do you go to museum? And then I go to museum by bus. oke, great. Anyone? Ada yang mau coba lagi? Please. Ada yang mau coba lagi? Bunga mau coba sama Andri? Coba Bunga yang nanya ke Andri. Lihat gambar Andri tuh. Andri gambarnya apa? Tunjukin. No, look here, please sit down properly. How do you go to Market. And then Andri jawab, I go to market by car. Oke, great. Anyone? Andira mau coba. Andira yang nanya ke Hoirunisa. Lihat tuh di Hoirunisa gambarnya apa? How do you go to library?
I go to library buy and On foot. Oke, ulangi lagi. I go to library on foot. Great, thank you. Anyone already try to do the dialogue? Kamu semuanya udah nyoba ya? Ngobrol sama temannya udah? Dicoba, udah bisa? Cara nanya sama jawab udah bisa? Coba Ibu pengen cek. Sekarang waktunya untuk share activity. Ada yang mau berbagi ke depan, praktik di depan. Ayo, come on. Let's share. Come to the front, practice the dialogue, please. Siapa yang mau maju ke depan? Elsa and Fitri, please. Come to the front. Oke, sini Elsa sama Fitri, boleh? Nah, please. Elsa sama Fitri. Yuk, yang mau duluan siapa? Ya, Elsa dulu. Elsa dulu nanya, mana Ipit tunjukin gambarnya. Berarti pertanyaannya, how do you go to? Please. Ulangi, udah cepatnya kencang suaranya. How do you go? How do you Go to supermarket. And then Fitri jawabnya? I go to supermarket by car. Oke, I go to supermarket by car. And then sekarang Fitri yang nanya, how do you go? How do you go to supermarket? Oke, and then jawabannya I go to supermarket by car. by car. Ini car mobilnya angkutan umum ya, by angkot gitu. Oke, thank you. And then the next one, Kevin and Dias, please. Kevin and Dias, please. You might try in front of your friends. Don't worry, nggak apa-apa ya, salah-salah juga, kita lagi belajar. Siapa yang mau duluan? Nah, saling nunjuk. Ayo, Kevin dulu deh. Kevin yang nanya duluan. How do you go to zoo? Yes, jawab. I go to zoo by motorcycle. And then dia yang nanya Kevin, tuh lihat tempatnya apa tuh? School. How do you go to school? And then Kevin jawab, I go to school by bus. Oke, thank you. Anyone, ada yang mau coba lagi? Ada? Yes, please come to the front. Please, yes, and then Andira. Oke, Andira dulu. How do you go to museum? Oke. I go to museum by bus. Okay, great. And then look at the picture in Andira's hands, and then ask, How do you go to no, lihat gambarnya. How do you go to zoo? Zoo, and then I go to zoo by taxi. okay, great. I go to zoo by taxi. Thank you. You may sit down again. Nah, sudah ada banyak yang tadi coba share ke depan. Oke. Nah, karena tadi sudah berpikirnya, sudah berdialognya, sudah dengan teman, praktek ke depan, sharing di depan juga sudah. Berarti sudah mulai paham ya? Udah mulai paham ya sedikit demi sedikit ya? Nah, coba sekarang kita lakukan review dulu. Nah, here I have a question for you. Only 3 question. Anyone ada yang mau coba jawab? Boleh maju ke depan? Please. Boleh? Gesai mau? Gesai lagi? Come on. And then, number 1. It is a train. Please, write the answer. Boleh? Nyampe nggak? Oke. Oke. It is a train. Great. Thank you, Gesai. Okay, next, number 3. I go to school. Please, ada yang mau ke depan untuk menuliskan jawabannya? Hoirunisa, come on. Yang ini sama ini juga boleh? Oke, great. I go to school by, oke, and then this one. Nah, bedanya ini ya, kalau ada kendaraannya pakainya by, tapi kalau jalan kaki pakainya on. Udah bisa ya bedain ya? Great. And then now, let's do the reflection. So, how are you feeling?
Are you understand what I teach you? Ngerti nggak apa yang Ibu ajarin hari ini? Udah bisa ya? Tahu ya kosakata tentang transportasi. Tadi Ibu ngajarin 8 kosakata. Ada apa aja transportasinya? Car, bike, plane, ship, boat, motorcycle, pedicab, bus, and then train, helikopter. Ada helikopter? Oke. And then selain itu nih, kan udah paham, udah bisa bikin kalimat pertanyaan. Tadi pakai rumus how do you give. Lukia tadi udah dicoba ya. Masih belum bisa Lukia? Coba sini Lukia, maju ke depan sini. Ayo come on Lukia, kan tadi belum ngerti. Sini ajarin lagi. Come on Lukia. Karena tadi Lukia jawab belum bisa, kita ajarin lagi Lukia. Kalau mau nanya tentang transportasi ke teman, pakai kalimatnya apa katanya? How, example, how do you go to school? Coba ucapin yang kenceng. How do you go to school? Ulangi sekali lagi, Lukia aja. How do you go to school? Oke, berarti Lukia lagi nanya ke orang bagaimana cara berangkat ke sekolah. Oke, please. Sudah tahu sekarang ya cara nanya gimana ya? Kalau cara jawab gimana? I go to school by. Oke. I pakai subjeknya I atau they, we, she atau he, lalu kemudian go to place and then by apa kendaraannya gitu ya. Nah, coba transportasi apa yang biasa kalian pakai kalau di rumah? Ada yang pakai bus? No, susah ya kalau di sini nggak ada bus ya. Adanya car or motorcycle and then bike atau on foot, jalan kaki. Tadi udah nyoba dialog nih sama temennya, gampang nggak? Ada yang bilang gampang, ada yang susah. Siapa yang merasa itu mudah, Cung? Easy. Or ada yang merasa itu susah Bu, hard. Fadil. Oke. Please practice again ya, nanti belajar lagi ya. And then, nah, tugasnya di rumah nih. Coba nanti di rumah look at the front of your house and then observe transportation around your house. And then tell us in the next meeting. Nanti di pertemuan selanjutnya dicoba dikasih tahu ke Ibu ada kendaraan apa aja sih yang lewat depan rumah kamu ya. Kalau bisa dihitung. Oke, next. Nah, tadi nih udah nempelin emoji nih, pada happy semua. Sekarang masih happy atau ada yang udah mulai ngantuk? Atau ada yang bingung? Tadi kita belajar apa ya? Ada yang siapa yang bingung? Ada yang confused nih kayak gini nih, bingung, mana bingung? Tuh bingung. Kita garuk-garuk kepala. Siapa yang bingung? Tadi bingung? Masih belum ngerti? Apa ada yang marah? Tiba-tiba marah, kenapa marah? Okay, so I hope you all happy and excited to learn with me ya. Jadi Ibu harap kalian semua happy dan excited untuk belajar hal-hal yang baru. Tadi hari ini kita belajar tentang apa? Transportation, alat transportasi. Ada banyak sekali vocabulary tentang alat transportasi dan kita juga sudah belajar dialog bagaimana bertanya dan menjawab. Ibu harap kalian bisa mempraktikkan dialog tadi di rumah ketika kamu pengen tahu nih teman kamu pergi ke suatu tempat naik apa gitu ya. Pakai dialog yang tadi ya. Are you ready to learn? Are you ready to try? Siap gak untuk nyoba di rumah? Siap? Great, excellent. So, kita sudah nyampe di akhir pembelajaran hari ini. So, thank you for your attention. I hope you understand what I teach you today. Jadi Ibu harap kalian mengerti apa yang kita pelajari hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi di minggu depan. We are going to meet again next week. So, everyone, thank you for your attention. Please give big applause for us. Tepuk tangan yang luar biasa buat kalian semua. Okay, thank you very much. See you again next week. Thank you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.